हेलो हाय नमस्कार सांग माने पुणी थे आपण मानक आज गोटे नुआ फ्रेश दमदार वीडियो रे स्वागत करुच्ची। आज वीडियो काफी इंटरेस्टिंग अच्छी आपण माने प्रथम शेष पर्यंत देखो टिके भी मिस करंतु नाही। आज वीडियो रे बहुत किछि जानिबार मध्ये अछि। देखो आपण मानक मन रे आस्तु कोन आमे जानिबार अछि। आज 2-3 दिन पूर्व रो मोटे वीडियो पोस्ट करथिले आपण माने जानिथिबे बहुत सारा भल पाइबा दैचंती आपण माने। कोन टॉपिक रे हम वीडियो पकेइथिलु नाली इटा भलो ना सिमेंट इटा भलो। मु आपन कही कि नाली इटा भल बा सिमेंट इटाटा भल पूरा कन्फर्मली कही कि आपण मानकु जे एई इटाटा ही भल कही तो नथिली ना। तो इटार रिजन गुड़ाए मु कही एईटाटा एमती सेईटा सेमती किंतु एते सारा भल पाइया और एते सारा कमेंट आस्तिला पुणी मु आपण मानक पाखो आसीगली पार्ट 2 वीडियो बनिया पई। तेनु एते सारा जो भल पाइबा आपण मान देइचंती आज सेई जो वीडियो रे कमेंट्स आसीची ता विषय आज हम रिप्लाई दवा आपण मानक पूरा ए टू जेड जेतिकी कमेंट्स आसी पाखापाखि आपण मानकर 300 प्लस कमेंट आसी किंतु सब गुडा तो कमेंट रिप्लाई देई होबनी काहे कि ना ए वीडियो जदी हम सब गुडा कमेंट रिप्लाई दबा ताले वीडियो केते मिनिट होबो जानि जदी आपण माने मिनिमम 1 घंटा हे जिवो हैला कि। तेनु मेन कथा आपण माने जो कहि जंदी एते सारा कथा आ एते सारा भल पाइबा ता विषय आज हम पूरा रिप्लाई दे दबा आपण माने फास्ट रु लास्ट पर्यंत देखो सेथिरा हम रिप्लाई दबा आ इटा विषय जानिबा ना कोन कहउछंदी। देखो गोटे एग्जांपल आम जिते बेले गोटे खाद्य खाऊचु जी रोषे करुच्ची सी अधिका टेस्ट जानिबो ना आमे जो खाऊचु आमे अधिका टेस्ट जानिबा। आपण माने कहंतु कि आपण माने खाउचंती आपण माने टेस्टटा जणा पड़ुची जे रोषे करूचु ताकू किछि टेस्ट जणा नाही सी जते पर्यंत टेस्ट न करची ताकू किछि जणा नथिबो ए खाद्यटा भलो होउची ना खराब होउची सत ना मिछ कहंतु। जे लोक माने इटा तयारी करूचंती ताकू जणा अछि कि जे एईटाटा 100% भल हेतिबो जना नथिबो जो नाली इटा हाथ रे तयारी करछंती सेमे किछि जणा नाही आमे ताको आनी के काम करूछु को इटाटा भलो आमे जानुछु कि आपण माने जानुछंती से बेला जो फ्लायर्स इटा मशीन ले तयारी के आसुची से कोन जानि छि एईटाटा पूरा हार्ड हबो एईटा भलो हबो सेटा भलो हबो केमति जानिबो से जो इटाटा प्रेशर अधिका देकी होउची सेटा से 100% जानिथिबो एईटाटा 100% भलो हबो। तापर आम पाखु जतरा आसुची भलो आसुची खराब आसुची आमे टेस्ट कला परे आमे जानि पारछु एटा भलो नुह एईटा पूरा क्वालिटी इटा जानि पारछु ना नहीं। आपण माने कहंतु कोनटा भलो कोनटा खराब जो माने प्रैक्टिकल करछंती जो माने टेस्ट करछंती से माने ही जानि छंती नुह कि सही भलिया आपण माने एते सारा कमेंट देइछंती माने विश्वास करिबेनी मु भाबुची किछि लोकंकर अभिज्ञता बहुत अछि इटा विषय रे हैला कि जहा कि एते 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 कथा कहउचंती बुझि परिबेनी माने जेमति इटा को टेस्ट करछन से माने ताले आपण माने कहंतु जो माने जानि छंती जो मान एते सारा अभिज्ञता अच्छी ताले कहतु कौन इटा भल कहीपरि आपण माने 300 कमेंट आसी से 200 पाखापाखि कमेंट नाली इटा भल भाई मु भी मानुची नाली इटा बहुत बढ़िया किंतु नाली इटा रे कौन इटा भल नाली इटा जानि आपण माने केते क्वालिटी रो आसे देखंतु सिमेंट इटा भी किछि मात्रा रो भल तार किंतु अलग अलग सब रीजन अछि नाली इटा रो आ सिमेंट इटा रो। देखंतु प्रथमे हमें जानिबा कौन इटा भल तार रिजन गुड़ाए अच्छी सिमेंट इटा बा नाली इटार तापर आमे जति कमेंट्स आसीची सबु को रिप्लाई देबा हैला कि वीडियो को जमा भी स्किप करंतु नाही। आपण माने भी जानिबे आपण मानको ना रे भी कहिबी जो माने देइछन्ते ताको ना सो कहिबी पूरा भलो भलो कमेंट्स मध्ये आसीची समस्त देखंतु जो भाई माने कमेंट्स देइछन्ती से माने भी देखंतु आ से माने कमेंट्स को पुनी रिप्लाई दियंतु इटा केते प्रकार रो अछि आ कोनटा भलो इटा हैला कि देखंतु नाली इटा आपण माने जानिछन्ती केते प्रकार अच्छी खाली कहउचंती नाली इटा भलो नाली मु भी कहउच नाली इटा पूरा परफेक्ट तापरे भी आपण माने दिने कहिबे सिमेंट इटा पूरा परफेक्ट केमती केमती सब आसुची आपण मानकर एते एते सारा भावना। देखंतु मु कहउची नाली इटा केते प्रकार अच्छी आपण माने कमेंट रे जणातु नाली इटा मु कहि दउची आपण माने भी कहिबे जदी मोर कहिबा जदी भूल होउथिबो ताले आपण माने मते भी जणैबे हैला कि केते प्रकार अच्छी। देखो नाली इटा 6 प्रकार अच्छी हैला कि 6 प्रकार कोन कोन जानि छथि फास्ट देखंतु नालीटार से माटी रे काटा होउची जण भाई मते कमेंट्स करथिले सब कमेंट्स मु कहिबी कोन कोन सब कमेंट आसी हाथ रे तयारी हुए ठीक अछि हाथ रे सब इटा तयारी हुए किंतु नालीटार माने गोटे क्वालिटी रो तयारी हुए किंतु ता भीतरु 6 प्रकार रो क्वालिटी रो इटा बाहरे कोन कोन फास्ट हला आपण मानकर झाउआ इटा कोठी नागे तार रिजन अलगा से कोन काम रे लागिबा दरकार एई काम रे निहाती लागिबा दरकार काहे आपण माने झाउआ इटा काठ करनाती घर रो काठ करि परिबे नाही काहे ना काठ
ବେସାଇଜ ହେଇଯିବ, ଆପଣ ମାନେ କହିବେ ଅଧିକା ସିମେଣ୍ଟ ଲାଗିବ, ସେଇଠି ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବି କହିଛି ନାଲି ଇଟା ଟିକେ ଅପ୍ ଡାଉନ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକା ପ୍ଲାଷ୍ଟରରେ ସିମେଣ୍ଟ ମସଲା ଲାଗିବ। ସେଇଭଳିଆ ଯଦି ଝାଉଁ ଇଟା ଲଗାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ କାନ୍ଥରେ କଣ ହବ, ବାହାର ପଟ ସାଇଡ ତ ସମାନ ହବ, ତଥାପି ଅପ୍ ଡାଉନ ହବ, କିନ୍ତୁ ଝାଉଁ ଇଟା ଅଲଗା ଅଲଗା କାମରେ ଲାଗେ। ଆଉ କୋଉଠି ଲାଗେ ଆପଣ ମାନେ କହିବେ, କାହିଁକି ନା ଆପଣ ମାନେ ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ ଝାଉଁ ଇଟା କୋଉଠି ଲାଗୁଛି ଆପଣ ମାନେ କହିବେ। ଆଉ ତାପରେ ତଳକୁ ଆସିଲା, ସିଏ ହେଲା ଫାଷ୍ଟ ରହିଲା, ତା ତଳକୁ ଜଣ ଆସିଲା ସିଏ ହେଲା ପିଟି। ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ପିଟି ଇଟାରେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ବି କାମ କରିଛନ୍ତି ଫଟାଫଟ କମେଣ୍ଟରେ ରିପ୍ଲାଏ ଦିଅନ୍ତୁ। ପିଟି ଇଟା ହେଲା ସବୁଠୁ କ୍ୱାଲିଟି ଇଟା। ତାପରେ କୋଉ ଇଟା, ଏକ ନମ୍ବର ଇଟା। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି 1 ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର ମିଠା 3 ନମ୍ବର ଏଇଗୁଡା ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପିଟି ଇଟା ତା ତଳକୁ ହେଲା 1 ନମ୍ବର ଇଟା। 1 ନମ୍ବର ଇଟା ବି ବହୁତ ବଢିଆ ଇଟା, ସିଏ ବି ପୁରା କ୍ୱାଲିଟି ଇଟା, ହେଲା କି ମାନେ ପିଟି ରୁ ଟିକେ କମ ତା ତଳକୁ ସେଟା। ତାପରେ 1 ନମ୍ବରରୁ ଆସିଲା ତା ତଳକୁ ଲାଇଟ ଇଟା। ଲାଇଟ ଇଟା ହେଲା ମିଡିୟମ ଇଟା, ବୁଝିପାରିଲେ। ଲାଇଟ ଇଟାରେ ସାଧାରଣତଃ ଘର କିଛି ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିର ହଉଛି ସେଥିରେ ଲାଇଟ ଇଟା ଲାଗୁଛି, କାହିଁକି ନା ଟିକେ ହେଭି ଦରକାର। ତା ତଳକୁ ଆସୁଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମିଠା ଇଟା। ମିଠା ଇଟାରେ ମିନିମମ୍ 80% ଲୋକ ମିଠା ଇଟାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲେ। ମିଠା ଇଟା ତା ତଳକୁ ଆସୁଛି 3 ନମ୍ବର ଇଟା। 3 ନମ୍ବର ଇଟାରେ 10% ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କର 1 ନମ୍ବର ଆଉ ପିଟି ଇଟାରେ 10% ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଭାଇ ପଇସା ଅଧିକା ବହୁତ ଏଇଭଳିଆ। ତାହେଲେ ଇଟା ନାଲି ଇଟା ଆପଣ ମାନଙ୍କର 6 କ୍ୱାଲିଟିର ଇଟା। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ 3 ନମ୍ବର ଇଟା ନେଇ ପଳେଇ ଆସିବା, ଦେଇ ଘର କାମ ଲଗିବା, ଭଲ ହବ କି, ହବ ଆପଣ ମାନଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି 3 ନମ୍ବର ଇଟା ଯୋଉମାନଙ୍କର ପଇସା ଟିକେ କମ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ନାଲି ଇଟା ଆଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କମ ପଇସାର 3 ନମ୍ବର ଇଟା ଯେହେତୁ ପୁରା ଲୋ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ରହୁଛି ଆଣନ୍ତି, କାନ୍ଥ ଯୋଡି କରିସାରିଲା ପରେ ବି ନାଲି ଇଟାରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇଟା ରହିଯାଇଥିବ ମାଟି, ମାନେ ସେ ଟୋଟାଲି ପୁଡି ନଥାଏ, ହେଲା କି ସେଟା ପୁଡା ଇଟା ପୁଡି ନଥାଏ, ସିଏ ସବୁଠୁ ଉପରେ ରହିଥାଏ, ମାନେ ପୁରା ସଭା ଉପରେ ଏମିତି ଥାକ ଥାକ କରିକି ରଖନ୍ତି ନା, ତଳେ ପୁରା ଝାଉଁ, ତାପରେ ପିଟି, ତାପରେ 1 ନମ୍ବର, ତାପରେ ଲାଇଟ, ତାପରେ ମିଠା, ତାପରେ 3 ନମ୍ବର। ଉପରକୁ ନିଆଁର ଧାପଟା ଖାଲି ହାଲକା ଲାଗିଥାଏ, ତେଣୁ କିଛି କଞ୍ଚା ବି ରହିଥାଏ ସେ ଇଟା, ତେଣୁ ସିଏ ଭସିକି ବାହାରିଯାଏ। ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ହେଇଛି ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ହେଇଛି ଏଟା ପୁରା ରିଏଲ ଘଟଣା କହୁଛି ଆପଣ ମାନେ। ଯଦି ଆଲତୁ ଫାଲତୁରେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପୁରା ରିଏଲ ଦେଖେଇଦେବି, ହେଲା। ତାହେଲେ ନାଲି ଇଟା ଜାଣିପାରିଲେ କେତେ ପ୍ରକାର ଇଟା ଆଉ କଣ କଣ ସବୁ କ୍ୱାଲିଟି ଇଟା। ସବୁଠୁ ଯଦି କହିଲେ ନାଲି ଇଟାର ପିଟି ଇଟା ଆଉ 1 ନମ୍ବର ଇଟା ଲାଇଟ ଇଟା ଏ ତିନିଟା ଚଳିବ, ମାନେ ଲାଇଟ ଇଟା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମିଡିୟମ, ପିଟି ଆଉ 1 ନମ୍ବର ହେଲା ହାଇ କ୍ୱାଲିଟି ଇଟା, କିନ୍ତୁ ତାର ଅଧିକା କଷ୍ଟ ବି ଆସୁଛି। ଆପଣ ମାନେ ସେଟା ଭାବୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି, ହେଲା କି ଯେତେ ଅଧିକା ଆପଣ ମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ସେତେ ଭଲ ହେଇପାରିବ, ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ସାଧାରଣତଃ ଆପଣ ମାନେ। ତାପରେ ଆସିବା ଆମେ ସିମେଣ୍ଟ ଇଟା। ସିମେଣ୍ଟ ଇଟାରେ ବି ଆପଣ ମାନଙ୍କର 2 କ୍ୱାଲିଟି 3 କ୍ୱାଲିଟିର ଅଛି। ଯୋଉଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯୋଉ ଫ୍ଲାଏସ ଇଟା ମୁଁ କହୁଛି, ଫ୍ଲାଏସ ଇଟାରେ 3 ରକମ କ୍ୱାଲିଟିର ଅଛି, 1 ନମ୍ବର ମିଡିୟମ लो। फास्ट जो 1 नंबर अच्छी से कहीं 1 नंबर है देखो जिते आपण मानकर मेसीन रे तैयारी होची फ्लाइस इटा अधिका जो प्रेशर दिया होची से हेवी क्वालिटी आसुची अधिका ग्लेज आसुची क्वालिटी मध्ये होची किंतु कोन करचंती फ्लाइस इटा वाला ताकू अधिका प्रेशर दउना कहीं मेटेरियल्स अधिका दरकार जिते प्रेशर देबे सेते क्वालिटी इटा बाहरिबो किंतु मेटेरियल्स भाई अधिका दरकार हबो तेनु हल्का एमती प्रेशर देले छाड़ देले जो माने जदि माने ऑर्डर देके आनुचंती फ्लाइस इटा से भलो इटा पाउचंती कहीं ऑर्डर दउचंती भाई आमर अधिका टिके कॉस्ट जाऊ बरं किंतु हमको टिके भलो इटा दरकार क्वालिटी इटा दरकार आसुची जदि आपण मानकर कॉन्ट्रैक्टरी काम करूचंती ताले पूरा लो स्टैंडर्ड इटा आसीबो जने भाई मते कमेंट्स करथिले म कहिबी जो बाहर पदारे पकई देले इटा 25% नष्ट हो जाउची होउची गारंटी कंफर्म भी सीमेंट इटा नष्ट होउची हैला कि आ को जगह नष्ट होउचा को क्वालिटी इटा नष्ट हो सेटा भी आपण माने जानतु हैला कि एमती भी सीमेंट इटा अछि 2 वर्ष 3 वर्ष एमती बाहर पड़छि किछि भी होउनी जोटा अधिका प्रेशर दिया होउची जोटा अधिका सीमेंट दिया होउची अधिका बाली भाग दिया होउची हेवी स्ट्रांग करा होउची हैला कि तो चलंतु कथा न कि डायरेक्टली हमें जीवा वर्तमान क्वेश्चन आंसर ऊपर को कौन कौन सब क्वेश्चन आसीची आ हमें आंसर आज दे देबा फटाफट देखंतु फास्ट देखि पारथबे फास्ट मु कहूची आपण मानकू फास्ट भाई कमेंट्स देइचंती नित्यानंद दास से लिखिचंती दिलीप बाबू फ्लायस इटा 2 वर्ष पदारे पकई दियंतु ओके पकई दियंतु तापरे देखिबे इटार 25% माने झड़ी जाउची हैला कि झड़ी जाउची नाली इटा 100 वर्ष पर्यंत पदारे पकई देखंतु 100% भलो थिबो
ओके आपन कथा मु पूरा राजी फाइनल किंतु जो माने झड़ी जाउची कहउचंती 25% नष्ट हो जाउची सेटा हला लो स्टैंडर्ड फ्लायर सेटा से तो गोटे वर्ष कोन आपन मानकर नेक्चदी गोटे वर्ष कोन किछि दिन न 10-15 दिन ले नष्ट हो जिवो हैला कि मु जानि छी ओके तापर देखंतु तापर जण भाई कहइचंती हरे कृष्ण हरे राम से भाई ताको आईडिया लगी से लिखचंती भाई नालीटा को 5 थर बाडेइले भांगिला नहीं किंतु फ्लायर सेटा को 2 थर भांगिले माने 2 थर बाडेइले फाळ हो गला ठीक अछि भाई से इटाटा डैमेज इटाटा हैला कि मु आपन माने कहिची कोन इटा भलो कोन इटारो माने भलो माने कोन कोन इटारो रीजन कोन सेही विषय मु वीडियो आस्तिला हैला कि तापर देखंतु आउ जने रामचंद्र साहू से कहिचंती कलिकता इटा माने कलिकता नाली इटा ओडिशा नाली इटा ठू 100% भलो देखंतु आपण कहले जेरा ठीक आम ओडिशा रे हमर एपट साइड रे बालेश्वर साइड रे जलेश्वर साइड रे जो इटा तयारी होउची सेइटाटा एक्चुअली टिके सुवर्ण रेखा बाली रे तयारी होउची सेतरे टिके पटु रहउची आ नाली इटा टिके लुणी भी मारुची आ सेइटा टिके होउची माने पीटी इटा 1 नंबर इटा ही भलो ता तळकु जो 3 नंबर इटा किबा मिठा इटा टिके लो स्टैंडर्ड रहउची हैला कि तापर भाई जण देइछथि एसके अब्दुल से कहै नाली इटा बहुत भलो मु भी कहूची नाली इटा बहुत भलो किंतु कहले आपण मानको को इटाटा भलो सेटा भी जानिबा दरकार आपण मानकर तापर अजय चैनल भाई कहइचंती अरे भाई रूफ हाउस होइछि तो लाल इटा हो किबा सिमेंट इटा हो तार लोड किछि नाही सब लोड कलम ऊपर आसे बट लाटिट ना कौन लाल इटा सॉरी लाल इटा रूफ हाउस पाई 1 नंबर भलो घर पाई ठंडा लगे देखंतु आपण कहउछन किछि लोड नाही ठीक अछि घरर किछि भी लोड नाही इटार कांथ कले घरर लोड नाही सब लोड आपण मानकर कलम ऊपर वाल बीम ऊपर सब रहउछि कार लोड रहउछि छातर लोड रहउछि छातर लोड सब कलम नै ट्रांसफर करूछि किंतु आपण माने जो कांथ करूचंती कांथर लोड के नउछि मते आगे गोटे कथा कहू जो प्लिंथ बीम ऊपर कांथ तमे तयारी करूचंती सेटा प्लिंथ बीम नबो ना तार लोडटा के नबो प्लिंथ बीम तापर ट्रांसफर करिवो कलम को फाउंडेशन को किंतु जदी प्लिंथ बीम ऊपर हमें 10 किलो लोड दबा सेठी हमें क्विंटल लोड दबा ताले से क्रैक होबना नहीं तापर प्रेशर पड़िबो ना नहीं पड़िबो ना तेणु आपण माने जानंतु किए लोड नउची कोंटा इटार लोड के नउची कलम रो लोड के नउची कांथर लोड के नउची आपण माने छातर लोड के नउची सब अलग अलग रीजन अछि भाई हैला कि तापर गोविंद घोष भाई से कहिसंती भाई इटा विषय रे तमर अभिज्ञता कम अछि मोर तो कम अछि आपण मानकर बहुत सारा अछि थैंक यू सो मच तापर आउ जण भाई कहिसंती सत्य भाई सब कोठा घर स्काइलाइट पाखरे क्रैक कोन पई हुए वॉल रे यार कारण देखंतु भाई वॉल पाखरे जदी क्रैक आसी से आपण मानकर लोड रो समस्या रहउछि हैला तापर आउ जण भाई कहिसंती नाली इटा भलो बहुत बढ़िया मु कहूची बहुत बढ़िया किंतु कोन इटाटा भलो मु आपण मान कहली छाड़ो तापर जीवा हमें एसकेएमडी टीए गाजी नाली इटा बेस्ट दा नाली इटा तापर आउ जण भाई कहिसंती संतोष मालिक नाली इटा सबुटार भलो तमर गवेषणा भूल होइथिवो मोर गवेषणा भूल अछि मोर गवेषणा किछि भी भूल नाही काहे कि मु आपण मान को कहि नाही एइटा परफेक्ट भलो ओके आपण माने एथरा जानंतु कोन इटा भलो तार रीजन कहि कि आपण माने कमेंट दियंतु कोन इटार रीजन कोन आपण माने भी जानंतु ओके तापर हमें देखिया आउ जन भाई कमेंट दैचंती एबीसी अरुण किंग माटी इटा बेस्ट भाई माने माटी इटा बेस्ट भाई माने बेस्ट मु कहू बेस्ट तापर चलंतु हमें जीवा प्रकाश दास भाई कहिसंती भाई तू कोन जानिछु वीडियो करूछु भाई मु तो किछि जानिनी मु जहा जानिछि आपण मान को कहूछि नो कि आपण माने जो जदी मु जानि नाही आपण मान तो मते सिखेबा दरकार ना कोन मनीष मात्र बोल अछि जदी मु किछि जानि नाही आपण मान तो मते कहिबा दरकार आपण माने एमति तू जानिछु कोन वीडियो बनु भाई मु जति जानि सेति कहूछि ओके तापर चलंतु दिलीप रोना माटी इटा बेस्ट तापर आसी जीवा हमें चंपिया बंधुआ ठीक अछि ये भाई एपट साइड लोक नुहंती मु भाबुची सुरे माटी इटा लुनी मारिबो सियोर माटी इटा लुनी मारिबो देखि पाले ये एपट पिला नुह मु भाबुची ये को माडी के मु कहि परिबिनी नेपाल प्राय ना कोन ये
ସୁରେ ସିଓର ମାଟିଟା ଲୁଣି ମାରିବ। ଓକେ ମାରିବ ତ କହିଲି ମାରିବ ନିହାତି। ବହୁତ ଜାଗାରେ ଏମିତି ହେଇଛି ହେଲା କି। ସାଲଖାନ ହେମ୍ବ୍ରମ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସାଲଖାନ ହେମ୍ବ୍ରମ ଭାଇ, ସିଏ କହିଛନ୍ତି ମାଟି ହେଇକି ରହିବ, ପାଉଁଶ ଇଟା ବେକାର ଇଟା। ଭାଇ ପାଉଁଶ ନୁହେଁ, ଭାଇ ପାଉଁଶ ନୁହେଁ, ସିଏ ହଉଛି ଫ୍ଲାୟାସ ଇଟା। ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ଲାୟାସ, ପାଉଁଶ ନୁହଁ। ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଭୁଲ କହୁଛନ୍ତି, ପାଉଁଶ ନୁହଁ, ସେଟା ଫ୍ଲାୟାସ। ଓକେ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଭଦ୍ରା ଚନ୍ଦ୍ର ମାଲିକ ଭାଇ, ସିଏ କହିଛନ୍ତି ଭାଇ ତମେ କଣ କଂକ୍ରିଟ ଇଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଅଛି, କଂକ୍ରିଟ ଇଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଅଛି ବୋଧେ ସେଥିପାଇଁ ଭିଡିଓ କରୁଛ, ତମ ଇଟା ଅଧିକ ବିକ୍ରି ହେବା ପାଇଁ, ମାନେ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଏମିତି ବୁଝଉଛ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ କଂକ୍ରିଟ ଇଟା କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ଏଠି ମୁଁ କଂକ୍ରିଟ ଇଟା କିଛି କହିଥିଲି କି? ସିଏ କହୁଛନ୍ତି କଂକ୍ରିଟ ଇଟା। ଭାଇ ଫ୍ଲାୟାସ ଇଟା କୁହ ଆଗେ, କୁହ ତମେ କୋଉ ଇଟାଟା କନଫର୍ମ ହୁଅ, ତାପରେ ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟସ କରିବେ। କଂକ୍ରିଟ ଇଟା ନୁହେଁ, ଫ୍ଲାୟାସ ଇଟା। ତାପରେ ମାଧବ ପଣ୍ଡାଜୀ ଭାଇ, ସିଏ କମେଣ୍ଟସ କରିଛନ୍ତି 100% ମାଟି ଇଟା ବହୁତ ଭଲ, କାରଣ ଭଲ ଭାବେ କାଦୁଅ କରି ଗড়ାଯାଏ, ଭଲ କରି ପଡ଼ିଲେ ପଥର ବି କାମ ଦେବ ନାହିଁ, 1000 ବର୍ଷ କିଛି ହେବନି। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ତାପରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ମଲା ବେଳେ ପୁରୀ ଭାସି, ସିମେଣ୍ଟ ଇଟା ଜୀବରେ ଭାସି। ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଏଟା କଣ ଲେଖିଛ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେ ଲେଖିଲେ ଆପଣ କାଦୁଅରେ ଗଢା ଯାଉଛି, ଠିକ ଅଛି, କାଦୁଅରେ ଗଢା ହଉଛି, ଯଦି ଭଲ ଭାବେ ପୁଡିବେ, ରାଇଟ କଥା। ଯଦି ଭଲ ଭାବେ ପୋଡା ହଉଛି ତାହେଲେ ଭଲ ଇଟା କୋଉଟା? ପିଟି ଇଟା ଆଉ 1 ନମ୍ବର ଇଟା, ସେ ଭଲ ଇଟା ମୁଁ ମାନିବି। ଓକେ ତାପରେ ଆସିବା ଆମେ ଅନନ୍ତ ଧାରୁଆ। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ନେଇଛନ୍ତି ନାଲି ଇଟା ଠାରୁ ଆଉ କୌଣସି ଇଟା ଭଲ ନୁହେଁ, ଯଦି ଭଲ ଭାବେ ପତି ଥିବ, ଭାଇ ପଡିଥିବ, ଠିକ ଅଛି। ପଡା କହିଲି ଟିକେ ଆଗରୁ, ପଡା ଯଦି ଭଲ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ବହୁତ ବଢିଆ ହବ ହେଲା। ତାପରେ ଜଣେ ଭାଇ ଲେଖିଛନ୍ତି ମହେନ୍ଦ୍ର କିଷାନ ଭାଇ ଲେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜଣେ ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରେ, ଭାଇ ନାଲି ଇଟା ଭଲ, କାଳିଆ ଇଟା କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଡଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, କାରଣ ବାଙ୍ଗାଲି ମାନେ ମୋର ଲେଟିଂ ଠିକା ନେଇ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ଫିଟେଇଲି ଖାଲି ଡଷ୍ଟ ବାହାରିଲା, ଟୋଟାଲି ବାହାରିଲା ନାହିଁ, ଖାଲି ଡଷ୍ଟ ହେଲା, ମାନେ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ। ଭାଇ ଠିକ ଅଛି, ଭାଇ କେତେ ନମ୍ବର ଇଟା ଆଣିଥିଲ ଆପଣ ଟିକେ କହିବେ କମେଣ୍ଟସରେ, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ କହିଛନ୍ତି ଗୌରାଙ୍ଗ ବେହେରା ଭାଇ କହିଛନ୍ତି ତୁମେ କଣ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ନାଲି ଇଟା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି ଭାଇ, ନାଲି ଇଟା ବିଷୟରେ ଯଦି କୌଣସି ଇଞ୍ଜିନିୟର କହିବେ ନା, ସେ କଣ କହିବେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ନାଲି ଇଟା କିଛି ଟେଷ୍ଟ ହେଇକି କାମ କିଛି ହଉନି। କିଛି ଟେଷ୍ଟ ହଉଛି, ମାଟି ଟେଷ୍ଟ ହଉଛି ନା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଇଟା ଟେଷ୍ଟ ହଉଛି, କିଛି ଟେଷ୍ଟ ହେଇକି ହଉଛି କି? ସେ ହାତରେ ତିଆରି ହଉଛି, ପୋଡି ଦିଆ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଫ୍ଲାୟାସ ଇଟାକୁ ଯଦି କହିବେ ଆପଣ ମାନେ ଇଞ୍ଜିନିୟରକୁ, ତାହେଲେ ସିଏ ଆରାମସେ ଟେଷ୍ଟ କରି କହିଦବ ହେଲା କି। ମୁଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ନୁହେଁ ଭାଇ, ମୁଁ ଜଣେ ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରେ, ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରିକି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କୁହେ, ଠିକ ଅଛି। ଶ୍ରୀ ଗୋପାଳ ଏମବିଜେ ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପିଲା ହେଲା କି, ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପିଲା, ସେ ଭାଇ ସିମେଣ୍ଟ ଇଟାରେ ବେଶୀ ପାଣି ଶୋଷେ, ପୁରା ରଙ୍ଗ ଆନ୍ସର। ସିମେଣ୍ଟ ଇଟାରେ କେବେ ପାଣି ଶୋଷେନି, ଯେତେବେଳେ ତିଆରି ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପାଣି ଦେଇକି, ମାନେ ତିଆରି ସରିଲା ପରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯଦି ଯେତେ ପାଣି ଦେବେ ସେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୁଏ। ଗୋଟେ ନାଲି ଇଟା ଆଣନ୍ତୁ ଆଉ ସିମେଣ୍ଟ ଇଟା ଆଣନ୍ତୁ, ପାଣିରେ ପକାନ୍ତୁ, କୋଉଟା ପାଣି ଅଧିକା ଶୋଷୁଛି ଦେଖିବା ଆମେ, ହେଲା କି। ସିମେଣ୍ଟ ଇଟା କମ ପାଣି ଟାଣେ, ନାଲି ଇଟାରେ ବହୁତ ପାଣି ଟାଣେ। ଓକେ କୁଲାକାନ୍ତ ପଟ୍ଟାମାଝୀ ଭାଇ କହିଛନ୍ତି ଭାଇ ତମେ ଇଟା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନ, ସିମେଣ୍ଟ ଇଟା ସହିତ ମାଟି ଇଟା କେବେ ମଧ୍ୟ ତୁଳନା କର ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, କାରଣ କଥାରେ ଅଛି ଗୋଲ୍ଡ ଇଜ ଓଲ୍ଡ, ଓଲ୍ଡ ଇଜ ଓଲ୍ଡ ଲେଖିବା କଥା, ଗୋଲ୍ଡ ଇଜ ଓଲ୍ଡ। ଠିକ ଅଛି, ଛାଡ। ମାଟି ଇଟା ଯୋଗୁ ଯୁଗାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ, ଠିକ ଅଛି, କାରଣ ମାଟି ଇଟାରେ ଏକ୍ସପାୟରି ଡେଟ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସିମେଣ୍ଟ ଇଟାରେ ଏକ୍ସପାୟରି ଡେଟ୍ ଅଛି। ସିମେଣ୍ଟ ଇଟା ଡେଟ୍ ପଳେଇଲା ପରେ ଘର ଗଲା ବୋଲି ଜାଣିଥାଉ। ଠିକ ଅଛି ଭାଇ, ଯଦି ଘର କରୁଛୁ ତାହେଲେ ସିମେଣ୍ଟ ଇଟାରେ କେବେ ଘର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, 12 ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା ଶୁକାପୋଡାରେ ପଳେଇବ ହେଲା କି। ସିମେଣ୍ଟ ଇଟା କମ ରେଟ୍ ହୁଏ ମାଟି ଇଟା ଠାରୁ, ମୁଁ ତ କହିଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ, ମାଟି ଇଟାଠୁ ସିମେଣ୍ଟ ଇଟା ରେଟ୍ କମ। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଯାଆନ୍ତି କି, ଯୋଉମାନଙ୍କର କଷ୍ଟ କମ ଅଛି ସେ ତ ସିମେଣ୍ଟ ଇଟାରେ କାମ କରିବେ ନା, ଆଉ ସିମେଣ୍ଟ ଇଟାରେ କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଭଲ ଇଟାରେ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ମେସେଜ ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡିଓରେ ତ କହିହବନି, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଏଥିରେ ମିଳିବ, ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ମୁଁ ଆଣିବି, ଆପଣମାନଙ୍କ ନାଁ ଧରିକି ଆଣିବି। କୋଉ ମାନେ କମେଣ୍ଟସ କରିଥିଲେ, ଭଲ କମେଣ୍ଟସ କରିଥିଲେ, ଖରାପ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବି କହିବି, ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିବେ, ମୁଁ ବି କିଛି ଜାଣିବି, ମୋର ବି କିଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ହବ, ନା କଣ କହୁଛନ୍ତି? ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡିଓକୁ ଆମେ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦବା, ପୁଣି ଦେଖାହବ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫ୍ରେଶ ଭିଡିଓରେ। ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହିନ୍ଦ।